कुछ और इस वक्त बड़ी जानकारी हमें मिल रही है। भवानीपुर एमएलए इलेक्ट शुभेंदु अधिकारी स्पीकिंग राइट नाउ। लेट्स गो क्रॉस। ক্ষমতায় ছিল, আমার দায়িত্ব তো ছিল না। উনি এই কথা বলেছিলেন আজকে দায়িত্বশীল বিরোধী দল হিসেবে বা শাসক দল হিসেবে পরিণত হওয়া বিজেপি, তার সর্বোচ্চ পোস্ট হচ্ছে রাজ্য সভাপতি। তিনি প্রথম দিন থেকে লাগাতার বলছেন, আমিও গতকাল বলেছি, আজকে আমি প্রকাশ্যে জনসভাতে বলেছি। আপনি আমাকে বলুন তো 2021 সালে 12,000 এফআইআর হয়েছিল, 57 জন মারা গেছিল। আপনি আমাকে বলুন নাম্বার অফ ডেথ, নাম্বার অফ, আমি ডিজিপিকে ফোন করলাম, এই দুপুরবেলা ফোন করেছি ডিজিপিকে, আল্লাহ আপনার এফআইআর কত হয়েছে বলুন। বলে ফিউ নাম্বার, 50টা এফআইআরই হয়নি, 12,000 এফআইআর হয়েছে, ভবানী ভবনে পড়ে আছে। রিটায়ার্ড জাস্টিস মঞ্জুলা চেল্লুরের নেতৃত্বে কমিশন করে দিয়েছিল, 100% এফআইআরকে এফআরটি করে দিয়েছেন। ওই ফাইলগুলো খোলাবো। কি ঘটেছে বলুন, ইনসিডেন্ট বলুন, কোন গ্রাম কোথায় হয়েছে বলুন, বলুন স্পেসিফিক বলুন। আবারও বলছি শান্তি বজায় রাখুন। পাপীদের অপবিত্র পার্টি অফিস, যেখানে পয়সা নেওয়া হতো, যেখানে মদ খাওয়া হতো, জুয়া খেলা হতো, নারী নির্যাতন হতো, শাহজাহানরা পিঠা বানাতো, সেদিকে কেউ তাকাবেন না। আর আইন হাতে তুলে নেওয়ার দরকার নেই। ভারতীয় সংহিতা অনুযায়ী চোর, খুনি, ডাকাত, অত্যাচারীদের আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা হবে, দেখতে থাকুন। Renik Datta is live with us on this story. Renik, help take us through what Subhendu Adhikari is addressing the media about today. देखिए, शुभेंदु अधिकारी की तरफ से जो कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में जो पोस्ट पोल वायलेंस का घटना घट रहा है, वो पोस्ट पोल वायलेंस का घटना को लेकर बीजेपी का स्टैंड पॉइंट एकदम ठीक है कि बीजेपी की तरफ से डिसाइड किया गया है कि नो टॉलरेंस, यानी किसी भी तरीके का पोस्ट पोल वायलेंस को टॉलरेट बीजेपी की तरफ से नहीं किया जाएगा। और जो लोग शामिल है पोस्ट पोल वायलेंस के साथ, उनके खिलाफ में पुलिस एक्शन लेंगे। आज दोपहर को ही शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता जो वेस्ट बंगाल का डीजीपी है, पुलिस का जो डीजी है, उनको फोन किया था। शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि उनके तरफ से कहा गया है कि फ्यू एफआईआर जो है वो पुलिस की तरफ से दायर किया गया है, मामला करके पुलिस की तरफ से इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। और शुभेंदु अधिकारी की तरफ से यह अपील किया जा रहा है कि लोग शांति बजाय रखें, क्योंकि 2021 साल में शुभेंदु अधिकारी का दावा है कि 1200 के ऊपर एफआईआर वो दायर किया गया था। और उसी बेसिस वो जो फाइल है, वो फाइल भवानी भवन में पड़ा हुआ है, वो फाइल को भी ओपन किया जाएगा। उस मामले पर भी पुलिस की तरफ से कार्रवाई किया जाएगा, ऐसा शुभेंदु अधिकारी की तरफ से कहा गया है। All right, we're getting more breaking updates. In fact, now coming in, we're switching our focus to Kerala.